Hi viewers, it's nice to see you again in this episode, and I hope all of you are always fine. In this episode 35, I would like to explain gerund sentence. Do you want to know what it is? Alright, let's see the explanation on the next screen. Baiklah viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah gerund sentence. Gerund adalah kata benda atau noun yang terbentuk dengan menambahkan ing di belakang kata kerja pertama atau verb one ing. Gerund merupakan ungkapan yang merujuk pada kata kerja yang digerundkan. Maksudnya adalah gerund digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan, bukan melakukan suatu tindakan. Di dalam kalimat, gerund dapat berfungsi sebagai 1. Subjek, 2. Objek, 3. Setelah preposisi atau kata depan, 4. Setelah kata kerja atau verba tertentu, 5. Setelah idiomatic phrase atau frasa idiom. Perhatikan kalimat berikut. 1. Gerund sebagai subjek. Nomor 1. Speaking English is not difficult. Berbahasa Inggris tidak sulit. 2. Listening music is enjoyable. Mendengarkan musik menyenangkan. 3. Reading novels is her hobby. Membaca novel adalah hobinya. 4. Playing games online is not good for children. Bermain games online tidak bagus bagi anak-anak. 5. Sitting on the table is impolite. Duduk di atas meja tidak sopan. 6. Coming late to school is a bad habit. Datang ke sekolah terlambat adalah kebiasaan yang tidak baik. 7. Driving a car very fast is dangerous. Mengendarai mobil dengan sangat cepat berbahaya. 8. Selling fruits is my job. Menjual buah adalah pekerjaan saya. 9. Teaching needs a special education. Mengajar itu perlu pendidikan khusus. 10. Smoking is a bad habit. Merokok itu kebiasaan tidak baik. 11. Singing songs is her talent. Menyanyi lagu-lagu adalah bakatnya. 12. Telling untruthfully is not good. Memberitahu yang tidak benar atau tidak jujur adalah tidak bagus. Yang kedua, fungsi gerund sebagai objek. 1. My hobby is playing football. Hobi saya bermain bola kaki. 2. My daily activity is teaching English. Aktivitas saya sehari-hari adalah mengajar bahasa Inggris. 3. He enjoys reading novels. Dia menikmati membaca novel. 4. Her favorite activity is shopping. Kegiatan atau aktivitas favoritnya adalah shopping atau berbelanja. 5. My sister's work is making cakes. Pekerjaan saudara perempuan saya adalah membuat kue. 6. His talent is singing songs. Bakatnya adalah menyanyi. 7. His skill is fixing car engine. Keahliannya adalah memperbaiki mesin mobil. 8. His job is selling vegetables. Pekerjaannya adalah menjual sayuran. 9. His bad habit is playing card. Kebiasaan buruknya adalah bermain kartu. 10. Is your hobby fishing? Apakah hobimu memancing? 11. My hobby is not fishing. Hobi saya bukan memancing. 12. Police job
is protecting public. Tugas polisi adalah melindungi masyarakat. Fungsi ketiga, gerund digunakan setelah preposisi atau kata depan. 1. She leaves me without saying a word. Dia meninggalkanku tanpa pesan. 2. She's afraid of speaking English. Dia takut berbahasa Inggris. 3. I must have breakfast before going to school. Saya harus sarapan sebelum berangkat sekolah. 4. She's happy after shopping. Dia gembira setelah shopping. 5. The man is shy for making fault. Orang itu malu untuk membuat kesalahan. I'm interested in speaking English. Saya tertarik dalam berbahasa Inggris. 7. We are talking about learning English. Kami berbicara atau kami sedang membahas tentang belajar bahasa Inggris. Nomor 8. I'm coming here for having meal. Saya datang kemari untuk makan. 9. Thank you for sharing videos. Terima kasih telah berbagi video. 10. Thank you for helping me. Terima kasih telah membantu saya. 11. I improve my English by reading books. Saya mengembangkan bahasa Inggris saya dengan membaca buku-buku. 12. She's ashamed because of coming late. Dia malu karena datang terlambat. Fungsi keempat, gerund setelah kata kerja atau verba tertentu. 1. My father went fishing. Ayahku pergi memancing. 2. She hates singing western songs. Dia benci menyanyi lagu-lagu barat. 3. He enjoys reading novels. Dia menikmati membaca novel. 4. She loves making cakes. Dia suka membuat kue. 5. I stop smoking now. Saya berhenti merokok sekarang. 6. They have just finished reading their lessons. Mereka baru saja menyelesaikan membaca pelajaran mereka. 7. Let's go swimming. Mari kita berangkat berenang. 8. We like learning English. Kami suka mempelajari bahasa Inggris. 9. Would you mind coming at my party? Apakah kamu bersedia datang ke pestaku? 10. Keep learning English regularly. Tetaplah belajar bahasa Inggris secara teratur. 11. I forgot calling you just now. Saya lupa menelpon kamu tadi. 12. Children enjoy playing games now. Anak-anak menikmati bermain games sekarang. Berikut ini adalah kata kerja atau verba yang diikuti gerund. Bisa dilihat sendiri kata kerja itu dan bahasa Indonesianya. Fungsi kelima, gerund setelah idiomatic phrase atau frasa idiom. Nomor 1. I am accustomed to speaking English. Saya terbiasa berbahasa Inggris. 2. She can't stand staying here longer. Dia tidak betah tinggal di sini lebih lama. 3. I can't help being a teacher here. Saya tidak tahan menjadi guru di sini. 4. I'm fond of eating fried rice. Saya gemar sekali makan nasi goreng. Nomor 5. She is entitled to getting inheritance from her parents. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Berikut adalah daftar frase idiom yang biasa digunakan di dalam gerund seperti to be accustomed to, can't help, dan seterusnya. Well, viewers, now we go on the exercise. Translate the following sentences into good Indonesian. Number 1, are they fond of having meal at a restaurant? It's okay. Apakah mereka gemar makan di restoran? Number 2, we shall have finished doing the exercises before we go to bed.
What's the translation of number 2? Alright, kami sudah akan mengerjakan latihan-latihan itu sebelum kami tidur. Number 3, every Indonesian citizen is entitled to getting reasonable education. What's the translation of number 3? Alright, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Number 4, she is accustomed to staying in a small village. What's the Indonesian translation of number 4? Alright, dia terbiasa tinggal di desa kecil. Number 5, are you interested in learning English? What's the translation of number 5? Alright, apakah kamu tertarik belajar bahasa Inggris? Number 6, I look forward to hearing your answer shortly after getting this email. What's the Indonesian translation on number 6? It's okay. Saya berharap mendengar jawabanmu setelah mendapatkan email ini. Number 7, don't be accustomed to giving much money to children. What is the Indonesian translation on number 7? Okay, jangan biasakan memberi uang terlalu banyak kepada anak-anak. Number 8, her hobby is searching cooking tutorials. What's the Indonesian translation on number 8? Alright, hobinya searching tutorial memasak. Number 9, do you love hunting wild animals in the forest? What's the Indonesian translation on number 9? It's alright. Apakah kamu suka berburu binatang buas di hutan? Number 10, they enjoy playing musical instruments on the stage. What's the Indonesian translation on number 10? Alright, mereka menikmati main alat musik di atas panggung. Well, viewers, I think that is all for the explanation of gerund sentence, and I think it's easy for you to understand it. Thank you very much for your attention, and see you on the next episode. Bye bye.